નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું આશ્લેષા પટેલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો અર્થ પડકાર ન્યૂઝ। સાબરડેરી મુદ્દે આપનો પ્રહાર મોડાસાના કુમકુમ પાર્ટી પ્લોટમાં આમ આદમી પાર્ટીનો કાર્યક્રમ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં આમ આદમી પાર્ટીના સુપ્રીમો અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના સીએમ ભગવત માન સહિત શીર્ષ તેમજ ગુજરાત આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી, વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા તેમજ તમામ નેતાઓએ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો। આવા જ અવનવા સમાચારો માટે જોતા રહો અર્થ પડકાર न्यूज। क्राइम रिपोर्टर ध्रुव भावसार। करशन बापू भादरका प्रवक्ता आम आदमी पार्टी प्रदेश गुजरात। आज मोडासामां अने पशुपालकों पर जो अन्याय थयो छे एना माटे महापंचायतनुं आयोजन करेलुं छे। रिस्पेक्टेड केजरीवाल साहेब अने पंजाबना सीएम रिस्पेक्टेड मान साहेब पण आवी रह्या छे। तमारा माध्यमथी पशुपालकोने अमारे हिम्मत आपी छे के ताकत राखजो, कांडामां ताकत राखजो, आंखमां चमक राखजो, हईये आम राखजो। कोईना बापथी डरवानी जरूर नथी। डेरी ए वर्तमान सरकारना बापनी जागीर नथी। डेरी ए सहकारी धोरणे तमे परसेवो पाड़ो छो, तमे मालधारी तरीके पशुओ राखो छो अने जे श्वेत क्रांति थई त्यारनो एक भाग छे ने ए सायारो छे। एमां क्यांय कोई तानाशाही करवा मांगतुं होय अने दुख थाय छे के लोकशाहीनी अंदर ज्यारे पशुपालक परसेवो पाड़ीने पोताना हक माटे लड़े छे, पोताना हक माटे मांगणी करे छे तो एना वहा फाड़ी नाखवामां आवे छे, एने मारवामां आवे छे। हद थाय छे के मृत्यु सुधी वात जाय छे। नामदार कोर्टे बार जामीन आप्या छे पण गवर्नमेंटे जे एनुं पाप कर्युं छे ए पाप पशुपालक के खेडूत क्यारेय माफ नहीं करे। अने तमारा माध्यमथी फरी सरकारने पण एक चेतवणी आपूं छुं के याद राखजो, लोकशाही होय के आवी डेरी होय ए कोईना बापनी जागीर नथी। लोकशाहीमां बाप ए प्रजा होय छे, लोको होय छे, जनता होय छे, पशुपालक होय छे, खेडूत होय छे। एनी हरी करवानुं रहेवा दो, नहीं तो 27 में क्यांय मोढुं बताववाने लायक नहीं रह्यो। जी।